Wait lang to, nakakatingin ako ma'am eh. Ma'am Joey on the drive. Ayan tol, taga-video ko eh. Ayun na, Ma'am Joey. Ma'am Joey on the road. Ma'am Joey na kinakabakabahan pa yan. O, kinakabahan daw siya. Ma'am Joey. Opo. Pwede po dito lumusot. Pwede, lusot ka dyan, ma'am. Ayun na, Ma'am Joey sa tunnel. Ma'am Joey nasa tunnel. Medium tunnel. Ma'am Joey. Ayun na, abangan natin dito. Montage mo boy, montage mo. Pam! Ma'am Joey, on the tunnel. Uy, tawan-tawa ako. Bakit ganon? Grabe naman yun. Yung isa pa yan. Oh, isa pa ma'am, ikot. Hindi na, isa lang talaga. Oh, isa lang pala yan. Okay na po. Masaya niya po. Kaya niya daw.